jua-jua selamat hari Minggu man bandu kerina perpulungan di GBKP khususnya jemaat GBKP si tetap setia kebaktin di rumah nari. Salam sehat man banta kerina. Kata di bata si seman banta guna pabaya kini tekenta dengan pengasup kita guna ngangkai surah-surah di bata. Ibu dibahas kitab Sada Petrus bindu si pemena ayat 22 sa ayat 20 telu. Mari sioge ras-ras kam i rumah nari kami icenda nari. Sioge dage Sada Petrus bindu si pemena ayat 22 sa ayat 20 telu bagenda isina. Kita ikan patuh kam ngikutkan pengajaran si tuhu-tuhu Goy bersihkan du dirindu sama kalit ibas kam keleng ate si tuhu-tuhu nandangi temandu si sada kini teken. Maka si keleng-kelengan lah kam alu bulat ukur. So arah kata di bata singgelu dengan tetap rasa lalap. Kam enggo tubuh jadi manusia simbaru. Sila bo tubuh arah manusia tapi ibas bapa si rasa lalap nari. Secenda makatana si jadi palas renungan tak. Cara tema si seman bantai makap engkelengi alu bulat ukur. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Ope si pabagus si pengangkan tak kena kata di bata endah. Mari perlebih si saksikan sada video berikut endah. Video ilustrasi guna buka ukur ta memahami kata di bata si seman banta pas minggu endah. Mari si saksikan. Kekelani Tuhan, kain dia kira-kira makna sidat kendu arah video ilustrasi endai. Si dai sendai li sekala danak-danak. Si arah penampilan na banci katakan ia berasal dari keluarga biasa-biasa. Ibas ada paksa, idat na mesen sangkut-sangkut, ibas ban main-mainan na. Buena 50 rupiah. Adi rupiahkan enda, kira-kira buena 10.000 rupiah. Minteri bayang kena ia nukur es krim bagai penukur pangan-pangan si tabah si debanna. Senari laos ka ia putiga, idahna ka selop simbaru si mejile, idahna ka main-mainan si menari. Senari dungna idahna ka kala si pak sana minum es krim. Kerina sangat menggoda, ope begina sora gelas-gelas pecah. Canarikin sora gelas-gelas pecah kebaikan lin sekala diberu singgo metua, tapi baci katakan sekala pernanden, si erdaya minuman, adi jenda katakan erdaya teh manis bagelah. Gelas na pecah ibahan danak-danak si pak sana main sepak bola. Maka ngidah si turah ukur danak-danak si dat sen endai, guna gantihi gelas-gelas pernanden amin pelabo iya sirban cepecah. Maka tanpa sepengetahuan si pernanden ita makena gelas-gelas simbaru ibabo meja ingan na erdaya teh. Ita tap na dodo nari idah na cirem pernanden endai maka mulih ia cirem ka ayona. Kekelani Tuhan, kai kira-kira si pengasup si danak-danak endandai mengenyampingkan kesenangan na, mengenyampingkan kepentingan na demi nehken keleng ate. Lid kange pengalaman du si menam seri. Kugakin kita harus nakala Kristen ibas nehken keleng ate. Segala ngasup kita bagi dana-dana endandai. Mari si pabagas si pengangkanta arah kitab Petrus singgo si oge endandai. Senena dengan turang ibas Kristus pala sorbata endandai. Emakap surat Rasul Petrus si tujukan man kerina kala Kristen si paksa si merap marpar ibelang-belang Asia. Kita kenyaya ayak. Itero kepemimpinan Kaisar Nero kala Kristen yururu itangkapi, ipenjarakan, bahkan ibunuhi.
Semaka lanai tanggung kini seran si nanami kalak Kristen pak sasi lanai lip ingan si nyaman, lanai lip ingan cebuni si tetap. Maka ibas kondisi si bagai Rasul Petrus jamba dengan mempersingeti perpelungan kai saja si arus ilako kena. Ibas surat na ia cukna segala krina kalak Kristen pak sasi tetap min paguh kini terkena. Dengan menganggap maka kini seran si paksana inanamina deskan sebuah proses emas si sepuh gelah rah murnina. Kini tekan kalak Kristen paksa siepe paksana isepuh paksana iuji segala na baci rah paguhna rah murnina deskan emas. Semaka rengasupna ngelakokan kaisingena ate Tuhan. Panci karisyoge bas ayat pitu. Senari isingat kena kape maka kerina pengikut Kristus maka kalak singgo itebus Kristus labo alu barang si banci masap misalnya emas entah pepirak melainkan alu darah Kristus si maharga. Kristus iandingkan biri-biri sila arpandangan si sempurna guna nebusi dosa manusia. Panci sioge bas ayat 10 walu. Maka kencang go itebusi alu darah Kristus si maharga kerina pengikut Kristus enggo jadi baru, enggo jadi bersih. Semakalit kelang ati si tuhu ibas iya bagi si turikan ibas palasot bateng dan dai. Kata enggo ibersihkan ijenda adisio ibas terjemahan bahasa Indonesia ipakai istilah menyucikan diri. Enda mengarah ku pengertian bahwa kegeluhan kalak Kristen singgo itebusi darah Kristus lanai banci bagi si gelgel. Melainkan enggong baru, enggong bersih bas perbanan dosa nari. Cana tandana maka ngasup nahkan kelang ate si tuhu khususna nandangi teman na sada kini teken sipak sa si radu-radu ras ngenanami kinesran. Kata kelang ate si tuhu adisinan bas bahasa asli na bahasa Yunani ipakai istilah Philadelphia. Si berasal dari dua kata Philia ras adelpos. Philia artinya kasih. Si menggambarkan kegelengan antara kalak sirsenina. Adelpos artinya saudara. Maka Philadelphia artinya kasih persaudaraan si mengarah ke hubungan keluarga. Alu kata si Deban, Rasul Petrus ngaju gelana kerina perpulungan si paksana ngenanami kinisran radu-radu rasmin ia ngasup nahkan kelang ate si tuhu desken engkelengi senina engkelengi keluarga jine. Engkai sebab pada umumnya kerina kalak sir senina si dalam hubungan keluarga labo mungkin ia lasi keleng-kelengan. Lipe kesalahan na ngasup ia si alam-alaman salah. Senari, ia ajuk Rasul Petrus ka segelana perpulungan si keleng-kelengan ia alu bulat ukur alu make istilah agape. Agape maka kasih yang menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Sila arsibar, sila arpaksa-paksa. Maka kalak si patuman Tuhan singgo gecapkan kelang ate Tuhan ngengenca si ngasup mengenyampingkan kesenangannya mengenyampingkan kepentingannya guna nehken kelang ate alu bulat ukur man temanna. Alu kata si Deban Rasul Petrus si jenda ingatkan maka selaku kalak singgo tebusi alu darah Kristus si maharga kalak Kristen enggo jadi manusia simbaru singgo ndatkan identitas simbaru. Semaka pusu perukuran nape baru, perbahanan nape baru, khusus naibas nahkan kelang ate. Makanya katakan nangan daice, kita kan patuh kam ngikutkan ajaran-ajaran si tuhu, maka nalit kelang ate si tuhu ibas kam. Intina pengaju Rasul Petrus endan ingatkan man kerina kalak Kristen termasuk kita. Bahwa kalak si patung ngikutkan pengajaran Tuhan ngengenca si ngasup mengenyampingkan kepentingan na mengenyampingkan kesenangan na guna nahkan kelang ate alu bulat ukur. Maka pertanyaan na pugangi kita kidekah enda ibas nahkan kelang ate alu bulat ukur. Ngonge tuhu erpalaskan kepatuhan mandi bata entah daram-darami puji-pujin.
Temata basuari si senda emakap engkelengi alu bulat ukur. Enda diingatkan kita segelahna selaku kalak Kristen harus min kita sadar maka kita enda nggo punya identitas simbaru. Alu identitas simbaru si teh kamin kai tugas tai bas doni enda. Emakap engkelengi kerina tina padibata alu bulat ukur. Labo sebaliknya menebar kebencian, menebar hoax, apaika erlem-elem manta-manta manusia. Ela sueras identitas kalak Kristen. Selaku kalak Kristen, kita idilo guna deken keleng ate, arkiteken kita ngolben ikelengi di bata. Emaka ngkelengi, emaka buah kini teken, buah kepatuhan taman di bata. Labolit kalak singasup, neken keleng ate si tuhu-tuhu, adilakin erpalaskan kepatuhan man Tuhan di bata. Di luar kepatuhan mandi bata ay gelarna pekulah-kulah entape pura-pura. Nahkan keleng ate gelah dat pujin, nahkan keleng ate gelah datkan simpati orang lain. Kekelani Tuhan bas masa-masa pandemi COVID-19 enda, si keleng-kelengan MC jadi gegeh ras motivasi bas kita dalani geluh ta. Sebab tak kita maka ngasup dengar pe kita dalani wari-warita, iatan kentuan dengar kita geluh, sehat-sehat ka kita, ngasup dengar ka kita erdahin, merupakan bukti kelengate Tuhan. Lawaban gegeh ta, lawaban jago ta. Maka tandana kita kalak si patuh man Tuhan, singgo gejapkan kelengatena, sisahkan ka kelengate man kalak si deban, si memerlukan penampat. Ingat, maka ibas rezeki si berikan Tuhan man bandu terselip ije rezeki kalak si deban guna sisehken. Prinsip masih dijadikan kita jadi palasta guna nahkan kelengate alu bulat ukur. Labo si jadikan kalak si kesusahan jadi objek si man sampatan segelahna kita datkan pujin lang. Tapi perayakan ta selaku kalak Kristen, selaku kalak singgo tebusi Kristus, singgo datkan identitas simbaru. Emakap neruskan misi Kristus bas doni enda, nahkan keleng ate tanpa embel-embel KIP. Adi si kelengi kalak, arkite-kiteken kelengina kita, kai bedana kita ras kalak si deban, silanan dai Kristus, payo tahlang. Bas minggu enda, igelari minggu penjemaatan 3 unit pelayanan GBKP. Si pemenang emakap YKPD, Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Alpha Omega Ika Banjahe. IJ tading anak-anak ta tapi turang seninata si memiliki keterbatasan. Subuk secara mental bagaimana secara fisik. IJ mengingat si sikapkan gereja ta GBKP guna pekena-kena dingenahkan kekelengan man kerina turang seninata endandai. Menggom pernah kam kuje. Harapan kami kerina kita nggomin pernah seku Alpha Omega. Tandanya kita warga GBKP harus minlit rasa memiliki kita nandangi unit pelayanan Unit pelayanan si peduakan MK PPOS. IJ orang tua tersinggo cawir metua ipekena-kena gereja ta GBKP. Bahkan lah hanya secara fisik ia ipekena-kena. Tapi pe secara kiditeken ipebayak tiap-tiap wari. Medak pagi-pagi ia ajak guna muji di bata. Ope tundu pe ia ajak guna toto. Gelah tetap pengandesku Tuhan. Bermacam-macam kondisi bagi pe pergumulan orang tua tasi tading ije. Si membutuhkan perhatian bas kita nari. Kaikin kebutuhan-kebutuhan orang tua tae harus namen jadi tanggung jawab ta bersama. Cenari litka unit pelayanan si gelari panti asuhan Kristen Gelora Kasih silit isuka makmur. Ice mengingat anak-anak tetapi turang seninata si melumang, si membutuhkan kasih sayang. Labu terjang penampak secara materi sini butuhkan anak-anak ta ije, tapi pe keleng ateta dalam bentuk kunjungan pe ngom terakap kelakap nae. Maka alun ingatkan unit-unit pelayanan GBKP Enda kita ia ajak gunang kejapkan
Maka kerina unit-unit pelayanan enda merupakan bagian geluh ta siman kelengen ta. Tentu tanpa melupakan kalak si iskelewat ta si memerlukan keleng ateta. Subuk secara pribadi bagai pe ibas persadaan gereja. Mari si jadikan job jadi usihan ta. Ijai bas ogen tandai iturikan kuga job ope yang nanami kinisran icidah kena kuga cara geluhna. Singgit berbagi man anak melumang. Man di berubalu-balu ras peman kalak si mesra kegeluhena. Kelengan sisa kena maka buah kini tekan job. Buah kepatuhan naman di bata. Kita kuga. Marilah secidakan buah kepatuhan taman Tuhan. Buah kini teken taman Tuhan. Alu nehken keleng ate man sekelewat ta. Khususna man unit-unit pelayanan gereja ta. Jadilah pribadi si baru, si ngasup mengenyampingkan kesenangan pribadi, guna nehken keleng ate alu bulat ukur. Sebab tak kita mata Tuhan natap kempak kalak si bujur. Terpuji gelar Tuhan arah geluh ta. Amin. Pengasuh